Belbari RD Block Amchaini Bisinga Khopchaknai Govinda Community Hall Nogo Tangwi chanai bodol rokni malaimani panda songchajakha. Obono puila mystery bodolni malaimani panda tangwi chanai bodolni luwajimung baino o malaimani panda songchajakha. Borokni motto wngkha tangwi chanai thansa tongnai. O kokbuma borok twi no tangwi chanai bodolni malaimani panda songchajakha. Manjagui kha MDC Ganesh Deborma Belbari Subzonal Chairman Shantanu Deborma tei tangwi chanai bodolni tangfang Monoranjan Deborma no khobui Vice President Nandolal Deborma songrok. O sali malaimani pandao tangwi chanai bodol rokni bagui nangkukmani kok lambo haino salaijakha pandao tei amhai khlaino tangwi chanai rok thansa tongnani kok bo haino naroklaikha manjaknai rok. Ini sinaro Central Committee Songjaman Jangke Takarjola Regional ni Khopjaka Jompejala Regional Khopjaka Kumpia Regional Khopjaka Jangke Tai Kaisang Jangke Borakatal Regional Khopjaka Sorbo Mudni Lewi Tabak Tongo sinaro 9 jona member Oke Central Committee ini sinaro kok salaijakha bwskangni sini step najakasung sini joto regional no labor card khalaimanani bagui जों tinaro kok salaijakha mane o bosoni bisingo no motamuti जों complete khaijamano honai जों wansok laika labor card donani bagui labor card जों tini form rok jotono joma nabaikha जों khanarok ni bisingo जों office o sogiri rinai agirago जों 25 jona rok khasini office hoite tabok sogere tini central committee khamani o hangke जों tabok town khaijayako mane जों abo report najayako paithak dige जों nana hanu jongota agi tongman chini 12 ko tabok kaisa bangnai Hambai जों tini 6 tarik November 2025 sini tangwi chanai bodol tai thansa tongnai oboni जों tini kaisa central committee जों khaimankha oro जों central committee ni bisingti khlai bwskang je sini samung jeta tongmani sara tripura ha ganangui जों o central committee rok naikolnai o naikolmani bisingti khlai जों tripura hao जों sisarumung awareness sino thansa tongmani bisingti khlai जों tiklainai sino wongkha non political and non religious sino সংগঠন tamni bage जों khaya nangkha angkai sino borok rokno sisarumung जों maronai जों hamjakma tamno hin जों tabo saimanani o jora sopaima haima tongkha bahai himale bharatborsho naisigi naikhaangkai স্বাধীনতা manani bage sini Mahatma Gandhi ji bo bwswk samungje khlailangkha o bharatborsho ni borok na hamjakmani mari tamu phuluka bongangkai obo haikele bo saklaikya जों kising जों hamjaklai nangnai जों kising जों pailai nangnai जों kising जों samung khlai nangnai जों kising जों samung जों silai nangnai aboni bagui bo bharatborsho ni borok no bo haikele phringlangkha practically sino o bharatborsho ni borok no umundo phani borok ni ri sumarok porjonto bo borjon khlaikha khibirikha aboni bagui bo ini ketung tularok aborok no porjonto bo chokha khlai subui bo nijino sumlangkha obo haikele bo phringlangkha जों obo haikele sijana nangsinai sini borok bo जों nagi grass level haike high level of this je chini borok je tongnai rok abo bo chini thanio thansa hamjaklaimani o jinista जों nugjako tabuk bo ori thunung thung samung khaitunung thung officer level thung
nini political info কোনো জায়গা পরে ছিল হামজাকমানি কাবু বসে মারি নুগিয়াকো হামজাকমানি যখন তংখাং খাংখায় जों অবুনো প্রমাণ যে আমি তাকো লেখা আं বেরেন বিটিবি মাইসারি দংখা বুনি বরং গাंखाय তো হাই অর বই কাহা মাই কাহা মাইসে সারি দংখা আবো হাই খেলাই जों নুগজাগো ও ওয়ান সুগনো ও থিংকিং যতদিন পর্যন্ত সিনি বরক খায়সা পর্যন্ত जों अ हामजा अ हामजाख्लायमों अ कायसा सुबांलायमों अ कायसा सामुख्लायमों अ सामुं बेललायमों आबर बेबाकनो सिनिबाय सिनि बिसङनो जों आबो गोदालै खालायमानानै हायमा दङ एके सेंगाका चुकुमुंदा फरबा नासिनादि निनो असिनो त्रिपुरा हा गानानि ताखौ बुकुक सरो नासिनादि नोंसिनि दालौ हिन्दी सिनि नुसा हिन्दी सिनि नागा हिन्दी अ त्रिपुरा हा गानानि बरगनो नावान सिनो बने हामजाकमों बिसोर जे थानसा सामुं खालायनाबो सामुं बेलायनाबो बरं किसे बरं जों खालाय किने जोंखाय ताबो खालाय तामो सिनि बररक खाय बेलायखे माने दामखे फालायो सिनि बररक सामुं रिया सिनि बररक सामुं खालाय रिया नायथखे खालाय रिया आहाय खालाय रिया हाय खालाय रिया खाजानि ताखौ बुखरक आं सानानै मोसौ नों रुतुगिदे नायखा सिनि बररक बिसोर सामुं फोरोंथाव बिसोर जे सामुं खालायथाव किन्तु तिन त्रिपुरा हाया नों सुबुंनि सिनि बररक खालायनि उन्नति खालामनाया जों खालामनाया जों प्रडाक्ट खालामनाया किने एसे सिनि त्रिपुरा हावा नासिगोन नायखांखाय उमुंदा फानि बररक नि फातार हानि मानैनोखौ हायसे अर बरक खालु अर नहयते सिनि बररक त्रिपुरा हानि बरक खुसरा जों खालायजाव अ खुसरा पर्यन्त जों किसे जों फालाया माने जों किसे जों पाइलायना लायांलाय दंलायजाव आबोसो पर्यन्त सिनि कमन सेन्स रै आने न गाने बरक ना सामुं खालायरिया सामुं रिया हनै आनि न गाने ताखौ बुखरक आनो सामुं बेरिया दुख नांगौ अबनि बागैनो अ एवारनेस जिनिस जों जेतदिन ना पर्यन्त फायासा पर्यन्त जों ततदिन जों खालाय दंना सिनि बरक असब जरते जों सिजानानै नाखा अबनि बागैनो आं खाजानि ताखौ बुखरक जों ताबक सारा त्रिपुरा गोनाङै जों सिनो ताङै चानाय बदल सेन्ट्रेल कमिटि खाखा सिनि गोबां सिनि एडिसि एरिया आमसायो सिनि ताङै चानाय बदल दङ रक मिस्ट्रि दङ राज मिस्ट्रि दङ टाइल्स मिस्ट्रि दङ रं मिस्ट्रि दङ तीन बुलाय मिस्ट्रि दङ सिनि कारेन्ट प्लाम्बार गोबां बररक दङ आंद्रगो साख्लायना मोसौ सिनो खमते हाति सेंट्रल ऑफिस खमते हाति सालसाल त्रिपुरा बेलबारि सिनो ऑफिस दङ नरक যোগাযোগ খাইদি সিনে ককদুক নাম্বার 9862671356 সারিতে और नंबर नर करंदि जों सारा त्रिपुरा हा गोनाङै जों एवारनेस जों ताङै चानाय बदल जों सामुं खालायनाय फानजा तलायनाय अबो हायखनो जों बरकनो जों मासि जारानाय असुखनो हामबाय।